What's up mga katropa, nagbabalik na naman tayo sa nama video channel. So ngayon guys, maglalaro tayo. Start tayo guys, no? Ang lalaroin natin guys ay maganda tayo. Ito na lang guys, lalaroin natin, no? Good ba? Good. Good, no guys. Balik rin natin. Yun, baliktad natin. Gago, hindi natatakot sa ano. Hindi natatakot sa tusok. So, yun guys, phone tayo ba yan? Phone to eh. No guys. Ano natin to guys? Fix. Gusto natin yan. Grabe talaga sila guys. Di na mapigilan ang kanyang lakas. Lalaruin tayo na to ay... Ano tong laro na to? Laro na ito ay... MM3. MM3 to guys. MM3. Grabe, no? Grabe guys. Nababangga ako pa to. So yun guys. Sakto agad guys. Napakaganda ng araw. Sakto guys. Sakto guys. Traitor tayo guys. Traitor. Grabe. Grabe talaga to guys. Matinding sebak to guys. Lang. Puta yung mga pindot ah. Dan agad tayo dito guys para di malata guys. Tayo. Bawal naman siguro mag-report dito. Hindi naman siguro tayo makakas. So yun guys. Oh, nag-join yung kaibigan ko guys. Chat natin siya. May galawan yan. Kyrie Jordan. Ngayon lang ako nakapag-upload. Patay. Hirap patay nito ah. Yun. Ay gana kampit. Camper tayo for today's video guys. Pinag-join na naman siya. Dalawa yung account niya guys eh.
namatay eh, no? Yes, panalo ako guys! Grabe ito guys. Ten, 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 ten. Shop tayo guys, shop. Shop agad yan niya. So yun guys. Boy do. Last na laro na lang to guys. Swerte ko guys! Ulit na naman. Grabe guys ha. Lupit ka. Ha. Ulit na naman yung traitor ko guys. Grabe talaga guys. Ha? Guys, yan na guys. Bakit ano kayo? Bike? So yun guys, dito na nagtatapos. Swerte tong araw ngayon. Riverside? Swerte. Bye-bye. Guys, bye-bye na guys. Bye-bye.